Assalamualaikum, nama saya Naim Izzat bin Munir daripada kelas DTP Part A, dan nombor meeting saya adalah 24 DTP 18F1005. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang projek kami yang bertajuk Mechanical Mini Forklifter. Okey, saya akan mulakan dengan introduction. Okay, forklift can be defined as a tool capable of lifting hundreds of kilograms of weight. A forklift is a vehicle similar to a small truck that has two metal forks on the front used to lift cargo. So, forklift ni adalah satu kenderaan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan walaupun dengan ketinggian yang tinggi dan juga berat yang tertentu. So, the conclusion is the development of mechanical forklift assure the ergonomic comfort to the operator or worker and to reduce time required for manual lifting and handling. It lifts the maximum load of 250 kg and at maximum height 1250 mm. This increases efficiency of productivity and provides safety of operator while handling of the material. Selamat datang tuan, nama saya Ahmad Raj, analis kitchen Ganta dan nombor meeting saya adalah 24 DTP18F1009. Okay, saya nak sambungkan slide problem statement. So problem statement adalah semua kilang memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk mesin bagi memindahkan bahan yang berat. So jadi pekerja akan jatuh apabila mereka bekerja di tempat yang tinggi sebab diorang tidak dapat mengawal bahan yang berat. Okay, slide seterusnya adalah objektif. So objektif projek kami adalah untuk mengelakkan kemalangan atau luka terhadap pekerja. Yang kedua untuk mengurangkan kepenatan pekerja. Yang ketiga untuk mengangkat bahan berat dengan lebih mudah. Yang keempat untuk mengangkat bahan lebih pantas dan dalam masa kecil. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Amirul bin Nurul Nazmi, DTP 18F1011. Di sini berdiri untuk membentangkan literature review produk kami. Yang pertama, the first contribution towards scientific material handling instrumentality seems to process binder two-wheel go-kart. Ia merupakan sumbangan pertama kepada alat ukur pengendalian sains untuk memproses kereta dua roda. Seterusnya ialah one of the first efforts to mix horizontal and vertical motion was in 1887, iaitu salah satu usaha pertama yang mencampurkan gerakan mendatar dan menegak pada tahun 1887. Next, British company name State Capital Becknell, a part of Kion cluster to be the primary electrical reach truck, iaitu syarikat British dari Becknell adalah sebahagian dari kluster Kion untuk menjadi truk jangkauan elektrik utama. Okay, next is we tend to square measure exploitation the battery power for the horizontal movement, iaitu untuk mengukur pengeksploitasikan kuasa bateri bagi pergerakan mendatar. And the last is the vehicle and therefore the human power to carry the fabric from bottom to top. Dulu kenderaan dan tenaga manusia digunakan untuk membawa kain dari bawah ke atas. Assalamualaikum, my name is Saifah Mukmin bin Sulaiman, number matric 34 DTP 18F1018. Today I'm going to explain about this flow chart. Firstly, identify the problem, which is the problem is to carry a heavy load. Then identify the criteria and constraint, which is to move from from one place to another, and then we
brainstorm the ideas and generate the ideas, and then combine selected an approach, and then refine the design, which is our fellow member will explain later. Okay. Assalamualaikum, my name is Muhammad Ismail Jeffrey. My metric number is 24DTP18F1006. Okay, I would like to talk about component design. In our design, first we have wheel, second lifting fork, third gearbox, fork and last bearing. Okay, next, this is our design. Okay, hi. Assalamualaikum. My name is Muhammad Naim bin Azman. My metric number is 24DTP18F1034. I'm from group JOS. Today I will present about analysis of mechanical forklifter. Okay, untuk analisis saya akan terangkan tentang calculation mechanical mini forklifter. Okay, soalan yang pertama, total load in Newton untuk kita cari. Okay, dia ada bagi mass, darab, formula dia mass darab dengan acceleration due to gravity. Gravity formulanya ialah 9.81. So calculationnya 250 darab dengan 9.81 sama dengan 2450 Newton. Okay, untuk soalan kedua, kita nak cari core diameter of screw. Formulanya ialah W per pi per 4 darab diameter power of 2. Okay, so 133.33 sama dengan 2450 pi per 4 darab diameter kuasa 2. So kita darab dapat 4.836 mm. Okay, untuk soalan ketiga, kita nak cari gear ratio. Okay, kita anggarkan gear ratio yang dibagi dalam soalan ialah 5. Motor speed 100 revolution per minute dan torque dia 100 kg cm. Okay, untuk cari gear ratio ni kita guna formula TG per TP. So T di mana ialah torque 100 kg cm. Kita darab dengan G yang diberi, 100 darab 5 sama dengan 500, bahagi dengan jumlah torque yang diberi. So 500 bahagi 100, kita bila dikecilkan kita dapat 5:1. Okay, that's all for me. I hope that my explanation can be fully understand. Okay, thank you.